हाय पिला माने चैनल को स्वागत। आज आम क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रो एक्टिविटी क्वेश्चन सब एही वीडियो लेक्चर रे सॉल्व करिया। चलो आज वीडियो को ताले आरंभ करिया। देखो एक्टिविटी 1 फर्स्ट नंबर कोन देइछि, चूज द करेक्ट verbs given in the brackets and rewrite the sentences। करेक्ट verb को बाछिबो आउ सेंटेंस को पुणी थरे लिखिबो ठीक करिकि। प्रथम नंबर देइछि, देयर इज और आर प्लेंटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल ऑफ दिस रीजन। एही अंचलर लोकंक पई प्रचुर जॉब अपॉर्चुनिटीज निजुक्ति सुजोग अछि। देखो देयर आउ इट आमे जानिचंती कोन इंट्रोडक्टरी। देयर आउ इट होची इंट्रोडक्टरी माने रियल सब्जेक्ट नुहे, नॉट रियल सब्जेक्ट। ताले रियल सब्जेक्ट किए वर्ब परे जी आसुची। जेतेबेले देयर आउ इट रो यूज होची सेतेबेले वर्ब परे जी आसुची से होची रियल सब्जेक्ट। प्लेंटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज ता अनुसारे वर्ब हबो। प्लेंटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज माने प्रचुर परिमाण रे निजुक्ति सुजोग गुडी। अपॉर्चुनिटीज माने प्लूरल, प्लूरल अनुसार एठी आसीबो प्लूरल वर्ब आर। एटा सेमिति क्वेश्चन पुणी गुटे, देयर डेज प्लेंटी ऑफ रूम्स फॉर इंप्रूवमेंट इन हर वर्क। तार काम रे उन्नति पई प्रचुर कोन अछि ना स्कोप अछि। रूम माने एठी स्कोप, रूम माने तमरो गृह रो कोठरी नुहे। देयर हैला इंट्रोडक्टरी, आमे देयर को किछि देखिबानी। वर्तमान वर्ब परे जे नाउन आसुची ताको देखिबा। रूम एक्चुअली होची हमरो कोन स्कोप। स्कोप माने अनकाउंटेबल नाउन तमे नै परिबो। रूम स्कोप को कोन तमे गणी परिबो कि गणी परिबोनी। अनकाउंटेबल नाउन को सब बेले मन रखो सिंगुलर भाबरे हमें ट्रीट करिबा। सिंगुलर भाबरे ट्रीट कले सिंगुलर वर्ब हे जिवो। 2 + 2 इज और आर 4। 2 आउ 2 मिसी कि कोन 4 हबो। 2 आउ 2 2 + 2 एमिति भली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कोन अरेंज हे कि थिले तमे कौन करिवो सब बेले सिंगुलर वर्ब को प्रिफर करियो। 2 + 2 माने 2 मिश्रण 2 कोन हबो 4 हबो। सेमिति मते कोइ 5 - 7 इज और आर कोन सॉरी 5 - 3 इज और आर 2। तमे कहबो कोन 5 - 3 इज 2। बुझि पारछो 2 2s इज और आर 4। 2 2s माने होची 2 सेट्स ऑफ 2। 2 सेट्स ऑफ 2 माने 2 जोड़ा 2। एभली एटा माने गुणन करा होची। 2 2s माने 2 गुणन 2 4। एमिति गुणन हेले कोन हबो, मिश्रण फेडण हेले सिंगुलर हबो सेंस दबो, किंतु गुणन हेले प्लूरल सेंस दबो आर हबो। मने रखो एटी। सेमिति यदि मु पचारिबी 7 2s इज और आर 14। 7 2s आर 14 कारण एटी गुणन होची। एमिति 7 सेट्स ऑफ 2 अर्थ हला या 70 किलोमीटर्स डेज ए लॉन्ग डिस्टेंस। 70 किलोमीटर गोटे लंबा दूरता। 70 किलोमीटर्स होची आमे एटी डिस्टेंस विषय रे कथा हले। डिस्टेंस बा दूरता विषय रे डिस्टेंस टाइम बा वेट सब बेले सिंगुलर। डिस्टेंस टाइम वेट आउट होची मनी। चारिटा जिंस सब बेले सिंगुलर। सिंगुलर हेले सिंगुलर वर्ब जिवो। इज हबो राइट आंसर। Fish and chips dash not so expensive as chicken curry and rice। चिकेन करी और राइस भलिया फिश आउ चिप्स एते एक्सपेंसिव नुहे। देखो मु काली तुम संगे डिस्कशन करी ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर कोन आमे सांगरे खांती एका संगे मिसई की। एमिति किछि खाद्य पदार्थ होची जाहाको एका ठीक करिकी खिया जाय। सेगुडा को सबले सिंगुलर सेंस रे यूज हुए, किंतु एंड जरूटी भी लागे से प्लूरल सेंस दिए, किंतु खाद्य पदार्थ पई टिके एक्सेप्शन अछि। खाद्य पदार्थ क्षेत्र रे आमे ताको सिंगल यूनिट भाबरे नै नियंती। फिश एंड चिप्स जोडा की सांगरे खिया जाय सेटा सेति पई एडा सिंगुलर गुटे तमरो सब्जेक्ट हे जिवो। सिंगुलर सब्जेक्ट संगे सिंगुलर वर्ब इज आसीबो। एक्सपेंसिव माने होची दामिका बा मूल्यवान। A crowd dash gathered in the street। A crowd has or have गुटे दल लोक एकाठी होइचंती स्ट्रीट रे। क्राउड होची सिंगुलर, तेनो सिंगुलर संगरे क्राउड सिंगुलर तो नुहे ग्रुप ऑफ पीपल। जोड़ा कलेक्टिव सेटा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हेले भी एको सिंगुलर भाबरे ट्रीट करा जाय। सेनो हैज हबो राइट आंसर। द असेंबली dash divided on this issue। मु तो मु काली कहितली कमिटी। जूरी, जूरी माने जज मानकर बेंच। आज देखो ये गोटे आसी आसेम्बली एमती किसी वार्ड अच्छी जो गुड़ाक तो कलेक्टिव नाउन, किंतु एमाने तुम परिस्थिति अनुसार सिंगुलर बा प्लूरल भाव में बिहेव करिए।
परिस्थिति एठी कोन ହେଇଛି ଦେଖ द असेंबली डेज डिवाइडेड ऑन द इश्यू असेंबली कोनोसी गोटे मुद्दा उपरे कोन भिन्न भिन्न भाବରେ मत ଅଛି ବା ବାଣ୍ଟି ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ସେପାରେटली काम करिवे ସେତେବେଳେ ପ୍ଲୁରାଲ ସେନ୍ସ ଦବ ଯେତେବେଳେ କମିଟି ଜୁରି ବା ଆସେମ୍ବଲି ମାନେ कोन एकाठी ହେଇକି काम करिवे एकत्र भाବରେ एज ए यूनिट एज ए कोन सिंगल यूनिट काम करिवे सिंगल बॉडी काम करिवे सेतेବେଳେ कोन हबो सिंगुलर सेंस दबो एकत्र ହେଇକି एकतारे काम कले तेणु एटा कोन भिन्न भाବରେ काम କରୁଛନ୍ତି मुद्दा ଉପରେ भिन्न ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମତ ଭିନ୍ନ ହେଇ ଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଟା कोन हबो प्लुराल सेंस दबो द असेंबली वेयर हबो कोन हबो वेयर हबो द पुलिस डेज चेसिंग द बर्गुलर पुलिस चोर को गुडौछि ताने इज हबो कि आर हबो पुलिस सब बेले मन रखो प्लुराल पुलिस कोन पुलिस पोल्यूट्री केटल आउ पीपुल एमाने सब बेले प्लुराल ये चारटा वर्ड चारटा नाउन सब बेले प्लुराल तेणु पुलिस कोन हैला प्लुराल तेणु आर आसीबो ता संगे पुलिस आर चेसिंग द बर्गुलर आर क्लोथिंग इज और आर वाटरप्रूफ तो मु काली किछि नाउन कहितली जेमति क्लोथिंग जेमति स्टेशनरी ज्वेलरी ए सब बेले सिंगुलर हबो क्लोथिंग माने लुगापटा तार लुगापटा वाटरप्रूफ अटे एटा हबो इज बुझी पारलो 2 नंबर देखो जी fill in the blanks with appropriate auxiliary verbs either of the boys dash won a medal देखो मु काली कहितली either of neither of each of एमिति किछि फ्रेज अछि जा परे जदि तमरो आसीबो प्लुराल नाउन आसीबो ताल ताकू सिंगुलर बोली धरिबो either of the boys माने दी जण पुओ अछंती तांका भितरु जणे जे केही जणे पुओ कोन ହେଇछि ना मेडल उडे जितिछि हैज won a medal सिंगुलर वर्ब दबा कारण एटा सिंगुलर नाइदर ऑफ दोज ऑफिसर्स से दुई जण ऑफिसरन भितरु केही भी नुहे नाइदर ऑफ दोज ऑफिसर्स डैश एफिशिएंट एफिशिएंट माने दक्ष एटा नाइदर ऑफ आइदर ऑफ सब बेले सिंगुलर सेति पय एंको संग जहा भी लागू सिंगुलर ही हबो सिंगुलर भाबरे एको हम ग्रहण करले तणु एटी हमें सिंगुलर वर्ब इज दे दो one of his friends dash able to speak English fluently माने ता सांग मानक भितरु जणे one of his friends सेंस को देखिकी भी तमे बुझिकी भी सेंटेंस को तमे करि पारियो one of his friends माने सांग मानक मध्यरु जणे सिंगुलर हैला तेनु इज एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली मोद कहबे आर हेई परिबो कना आर हेई परिबो कि नहीं आर होची देखो प्लुरल जेतोटी सिंगुलर सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब कोन करिवो एठी प्लुरल वर्ब इम्पॉसिबल हेई जिवो प्लुरल वर्ब रॉन्ग यूज हेई जिवो some honey dash left in the pot किछि हनी पॉट रे बळी पड़िछि some honey dash left in the pot देखो some एमिति गुटे वर्ड या संगे जदि प्लुरल नाउन आसीबो ये प्लुरल भाबरे बिहेव करियो प्लुरल वर्ब आपरे आसीबो किंतु some परे जदि अनकाउंटेबल नाउन आसी जाय ताको हम गणी पारु नांती एठी देखो some honey ता माने तुम कोन बुझछो हनी अछि जोडा कि अनकाउंटेबल ता दिरु तुम किछि मात्रा बाहर करि आनलो किछि बाहर करि आनले भी कोन तुम गणी की डिसाइड करि पारियो कि ता नंबर को से सिंगुलर की प्लुरल तेणु से सही अनकाउंटेबल रहिबो अनकाउंटेबल को हमें साधारणतः कोन सिंगुलर कंसीडर करिबा some honey is left in the pot किछि हनी बळीछि pot रे बळी पड़िछि was left भी करि पारियो past रे खाली चली जिवो टेंस टा किंतु सिंगुलर वर्ब ही लगेबो where are ए सब लगे परियन the governor and chancellor of the university dash been invited to this function एई फंक्शन को गवर्नर आउ चांसलर को इनवाइट कराइछि देखो चांसलर पूर्वरु द लागिछि कि लागी नै द केवल गुटिए जगह लागिछि एठी ता माने एटा हमकु बुझिया को पड़िबो जे गवर्नर जे चांसलर सीए जदि एमिति लिखा थांता द गवर्नर एंड द चांसलर ताहले गवर्नर आउ चांसलर दी जण भिन्न व्यक्ति हे जाइथांते प्लुराल हे जाइथांता सब्जेक्ट एठी सब्जेक्ट सिंगुलर कारण गवर्नर जे चांसलर सीए जणे व्यक्ति दीटा पदवी धारण करछंती तेणु जणे लोक आसीचंती फंक्शन को इनवाइट करा हेछि जणको तेणु आमे एटा सब्जेक्ट देखले सिंगुलर वर्ब सिंगुलर लगेबे यूनिवर्सिटी हैव बीन इनवाइटेड की हैज बीन हैज होछि सिंगुलर हैव द प्लुरल थ्री फोर्स ऑफ द क्रॉप क्रॉप होछि अनकाउंटेबल क्रॉप माने शस्य शस्य को आमे गणी परिबानी शस्य रु जतेबेले किछि शस्य आमे मात्रा बाहर करनेले 3/4 1/4 एमिति फ्रैक्शन करिकि बाहर करनेले तथापि से अनकाउंटेबल ही रहइबो ताको गणी होबनी तेणु
ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ୟୁଜ କରିବା କାରଣ ତାକୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ବୋଲି ଆମେ କଣ ଧରି ନବା। ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ କୁ ସବୁବେଳେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭାବରେ ଧରିକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ୟୁଜ କରାଯାଏ। ଏଠି ତେଣୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ କଣ ହେଇପାରିବ ଦେଖି କହିଲ। 3/4 of the crop dash damaged by the flood was damaged by the flood। ମୁଁ past ରେ ୟୁଜ କରିଦେଲି was। ଚାହିଁଥିଲେ is ବି ୟୁଜ କରିପାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ ୟୁଜ କରିପାରିବିନି ଆର୍ where ଏସବୁ ୟୁଜ କରିପାରିବିନି। ବୁଝିପାରୁଛ। ତାପରେ a great deal of money dash spent for his mother's treatment। ତା ମାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ବା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି କଣ ବି କହିପାରିବା। a great deal of money a great deal of money ମାନେ money ହଉଛି ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ସାଙ୍ଗରେ great deal of ଆସିଲା ମାନେ କିଛି ମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା ତାକୁ ଆମେ କଣ ଗଣି ପାରିବା କି ମନି କୁ ଗଣି ଦବା କିନ୍ତୁ ମନି କୁ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ଆମେ ନିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ନିଅନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ବଡ ରିଜନ ଅଛି ମୁଁ ଏଠି କହିବିନି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସରେ ଡିସକସ କରିଦେବି। ମନି ହେଲା ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ଏତିକି ମନେ ରଖ। ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ରେଜ ଲାଗିଲେ ସେଟା କଣ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଆମେ ଧରିବା। ସିଙ୍ଗୁଲାର ଧରିଲେ କଣ ଲେଖା ହୁଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଲ୍ ଅଫ ମନି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଆମେ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଜ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଫର ଇଜ ମଦର୍ସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ ତ ହବନି କାରଣ ପେସିଭ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମନି କୁ ଆଗକୁ କଣ ହେଇଛି ୱାଜ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଫର ଇଜ ମଦର୍ସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ। ଏଜ୍ କରିଲେ କଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ ଭଏସ ର ଫର୍ମୁଲା ହେଇଯାଉଛି ଆକ୍ଟିଭ ଭଏସ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଏଜ୍ ତ ଲଗେଇ ପାରିବନି। ହୋଲ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଅଫ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଡେସ୍ ୱାର୍କିଂ ହିୟର ଗୋଟେ ସମଗ୍ର ରେଜିମେଣ୍ଟ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନଙ୍କର ଏଠି କାମ କରୁଛି। ଦେଖ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ କୁ ଦେଖିକି ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେ ଦେଖିବେ ପ୍ଲୁରାଲ ଅଛି ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ ଲଗେଇଦବା କିନ୍ତୁ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ କୁ ଏଠି ଫୋକସ କରାହଉନି ଏଠି ରେଜିମେଣ୍ଟ କୁ ଫୋକସ କରାହଉଛି। ପୁରା ଫ୍ରେଜ ରେ ଯଦି ତମେ ହେଡ ୱାର୍ଡ ଦେଖିବ ରେଜିମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁନିଟ ବା ସିଙ୍ଗୁଲାର ବଡି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ୟୁଜ କରିବା। ହୋଲ ରେଜିମେଣ୍ଟ ଅଫ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଇଜ ୱାର୍କିଂ ହିୟର ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ହଉଛି କଣ ଇଜ ଏଠି ୟୁଜ ହବ। ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ସ୍କଲାରशिପ୍ସ ଡେସ୍ ଇନକ୍ରିଜଡ ଦିସ୍ ଇୟର ସ୍କଲାରशिପ ର ସଂଖ୍ୟା ଏଇ ବର୍ଷ କଣ ବଢିଛି। ଏଜ ଇନକ୍ରିଜଡ ଏଜ ହଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଏଠି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ୟୁଜ ହବ। ଦେଖ ତମକୁ କାଲି କହିଥିଲି ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ଆଉ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କହିଥିଲି। ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ମାନେ ହଉଛି ମୁଁ ମନେକର କହିଲି ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ବୁକ୍ସ ମାନେ ବହି ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା। ଏ ନମ୍ବର ଅଫ ବୁକ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ବହି ତେଣୁ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ ସବୁବେଳେ କଣ ହବ ପ୍ଲୁରାଲ ସେନ୍ସ ଦବ କିନ୍ତୁ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ପ୍ଲୁରାଲ ସେନ୍ସ ଦବନି। ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯେହେତୁ ବୁଝଉଛି ବହି ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ପର୍ଟିକୁଲାରି ମେନସନ ଆମେ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁନିଟ ଭାବରେ ନବା ଆଉ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭାବରେ ନେଇକି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଆଗକୁ ୟୁଜ କରିବ। ଯଦି କେମିତି ଦେଇଥାନ୍ତା ଏ ନମ୍ବର ଅଫ ସ୍କଲାରशिପ୍ସ ସେଭ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କାରଣ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ ମାନେ କଣ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ମାନେ ଦ ନମ୍ବର ମାନେ ହଉଛି ଯାହା ବି ଦେଇଛି ନା ତାର ସଂଖ୍ୟା। ଦିଜ ଡେ ମମ୍ସ ଡେସ୍ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ କିୟର ମମ୍ସ ହଉଛି ଗୋଟେ ରୋଗ ମମ୍ସ ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ରୋଗ ସିଙ୍ଗଲ ରୋଗଟେ ତେଣୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ନବ। ମମ୍ସ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲୁରାଲ ଭଳି ଏସ୍ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର। ଦିଜ ଡେଜ ମମ୍ସ ଇଜ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ କିୟର। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି ରିରାଇଟ ଦ sentences choosing the correct alternative given in the brackets what he says about me dash affect me dash not affect me। ଦେଖ what he says about me ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଲଜ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସବଜେକ୍ଟ ହେଇକି ସେତେବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ୟୁଜ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଡଜ ହେଇଯିବ। ରାମ as well as his friends dash to play football as well as in addition to with ଏମିତି ଯଦି ଆସିବ ମଝିରେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ପୂର୍ବଟାକୁ ଦେଖିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ନାଉନ ପ୍ରୋନାଉନ ଲାଗିଛି ତାର ପ୍ଲୁରାଲ କି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଦେଖିବା ଦେଖିକି ଭର୍ବ ଚୁଜ କରିବା। ଦେଖ ରାମ ହଉଛି ସିଙ୍ଗୁଲାର ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ୟାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନାଉନ ପ୍ରୋନାଉନ ଅଛି ଏଜ ୱେଲ ଏଜ ପୂର୍ବରୁ ତ ରାମ ଅଛି ପରେ ହିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଅଛି ଛୁଆ ଏଇଟାକୁ ଲଗେଇଦେବେ ରୁଲସ ନ ଜାଣିଥିବ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକି ପ୍ଲୁରାଲ ଲଗେଇଦବ କଣ ଲାଇକ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ରାମ ଅନୁସାରେ ଏଠି ୟୁଜ ହବ ଲାଇକ୍ସ। ରାମ as well as his friends ରାମ ତା ସହିତ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ନାଇଦର ରୋଜ ନର ଜସ୍ମିନ available in the market ଦେଖ ନାଇଦର ନର ଆଇଦର ଅର ନଟ ଓନଲି ବଟ ଅଲସୋ ଏଇ ତିନିଟା ଏଥିରେ କଣ କରାଯାଏ ଭର୍ବ ର ନିୟର ବାଇ ଯୋଉ ଅଛି ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛି ନାଉନ ପ୍ରୋନାଉନ ତାକୁ ଚେକ୍ କରାଯିବ ସେ ପ୍ଲୁରାଲ କି ସିଙ୍ଗୁଲାର। ଜସ୍ମିନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଫୁଲ ସେଥିପାଇଁ ସିଙ୍ଗୁଲାର
सिंगुलर हेले सिंगुलर वर्ब को से कौन करिवो लाइक करिवो बा सिंगुलर वर्ब संगे एग्री करिवो वाज आंसर हबो ए पेयर ऑफ स्पेक्टाकल्स डैश लाइंग ऑन द बेड स्पेक्टाकल्स माने चश्मा गुटे जोड़ा चश्मा पड़ीची कोन बेड ऊपर ए पेयर ऑफ स्पेक्टाकल्स वाज लाइंग ऑन द बेड सॉरी पड़ी थिला बेड ऊपर देखो स्पेक्टाकल्स बाइनाकुलर्स जोड़ा पेयर ही के आसे बाइनाकुलर्स आउ कोन पेयर ही के आसे सीजर्स एगुड़ा सब पेयर जोड़ा है कि आसे सीजर देखो कईची कईची कौन जोड़ा है कि आसे कि नहीं दीटा समान जिनस अंश तार थिबो तेणु एगुड़ाक सब बेले प्लूराल किंतु आ संगे जेतेबेले पेयर वर्डटा आसीजिवो ए पेयर सेतेबेले से सिंगुलर ହେଇଯିବ तेणु एटा ए पेयर ऑफ स्पेक्टाकल सिंगुलर हैला त सारे वाज आसीबो द रिच डैश इन अफ्लुएंस माने अफ्लुएंस माने बहुत कोन प्रचुर कोन से माने सुविधा सुजोग रे बंचंती तो रिच लिव ना लिव्स देखो रिच माने होची लोक मान धनी लोक मान सारा दुनिया जते धनी लोक अछंती द लागि गले कोनोसी एडजेक्टिव पूर्व सेटा गोटे समुदाय बा गोष्ठी बा कम्युनिटी को बुझेयो सेतेबेले एटा कोन हिजो प्लूरल सेंस दबो कोन दबो प्लूरल सेंस दबो प्लूरल हेले प्लूरल वर्ब लिव हबो आंसर द कैंटेबुरी टेल्स देखो द कैंटेबुरी टेल्स डेज रिटन बाय चाउकर चाउकरଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାଣ୍ଟାବୁରୀ ଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କାଣ୍ଟାବୁରୀ ଟେଲ୍ ହଉଛି ଗୋଟେ କାହାଣୀଟେ ଲାଗୁଛି ଏସ୍ ଲାଗିଛି ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ଲୁରାଲ ନୁହେଁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ବା ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକର ନାଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ମାନେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ତାହେଲେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ୱାଜ ଆନ୍ସର ହବ 6 weeks ଏ ଲଙ୍ଗ ଭେକେସନ ଫର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ 6 weeks ଟା କଣ ଗୋଟେ କୁହ 6 weeks ହଉଛି ଗୋଟେ ସମୟ ସବଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ टाइम मनी किंबा वेट जदि सब्जेक्ट भाव में आसे ताको आमे सिंगुलर कंसीडर करिया और सिंगुलर वर्ब ताको दब आर होची प्लूरल हेई परिबनी सिंगुलर वर्ब इज हम योर ट्राउजर्स डैश टॉर्न योर ट्राउजर्स तम पैंट कोन चिरी जाईछि इज ना आर देखो ट्राउजर्स जोटा पेयर रे आसे सीजर्स एबे कहली स्पेक्टाकल्स एगुडा सब बेले प्लूरल नेचर रो सेतमे एठी कोन हबो आर हबो किंतु पेयर आसीगले ता संगे सिंगुलर वर्ब नबो आई एम यंग एंड स्ट्रांग आई एम यंग एंड स्ट्रांग एम नॉट आर नॉट मु यंग आउ स्ट्रांग नुहे कि एम नॉट बा आर नॉट रो अर्थ कोन आसीबो नुहे कि कन्फर्मेशन पई तुमे पचार देलो एम नॉट बा आर नॉट देखो आई पाखरे एम साधारणतः आमे बसांती जेतेबेले आमे डिक्लेरेटिव वे रे लेखंती किंतु जेतेबेले क्वेश्चन टैग होबो सेतेबेले आई संगे आर आसे एतो एटा हो आर नॉट राइट आंसर क्वेश्चन टैग रो रूल तुमु पढेबी जेतेबेले सेतेबेले मु कहि देबे एटा इट इज यू हु डैश इंसल्टेड मी ये होची तुमे जे कि मते इंसल्ट कलो हु कोन हु होची रिलेटिव प्रोनाउन पूर्वरु जे आसे ताको आमे कहंती एंटीसीडेंट कोन कहंती एंटीसीडेंट मु काली कहितली एंटीसीडेंट जेमिति हेतिबो ता आगरे वर्ब सेमिति आसी यू देखो यू प्लूराल सब बेले प्लूराल वर्ब नबो यू सिंगुलर भी हे पारे किंतु यू सब बेले प्लूराल वर्ब नबो यू संगरे हैव आसीबो यू डिसाइड करियो काहा को पसंद करूची से सेई अनुसार कोन वर्ब आसिला हैव तापर देखिबा ख लास्ट एक्टिविटी 3 एटा देखो चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड रीराइट द सेंटेंसेस ये भी सेमिति क्वेश्चन अछि देयर इज और आर पीपल वेटिंग टू सी यू देखो देयर इंट्रोडक्टरी को हम देखिबानी नेक्स्ट किए सब्जेक्ट आछि रियल सब्जेक्ट पीपल होछि प्लूरल अनुसार वर्ब आसीबो प्लूरल आर आवर्स टेस ए ग्रेट नेशन आवर्स माने एठी कोन देखो आवर्स माने आवर नेशन हमर देश केतोटा कहिलो आमे केतोटा देशर अधिवासी अटंती आमे गुटिए देश भारत वर्षर अधिवासी अटंती तेणु आमर देश गुटिए तेणु आवर्स एठी सिंगल यूनिट बा सिंगुलर सब्जेक्ट सेतमें सिंगुलर वर्ब इज नम द पोलिस डेज ए डिफिकल्ट जॉब पोलिस होची प्लूरल संगरे प्लूरल वर्ब आसीबो हैव पोलिस पोल्यूटरी पीपुल आउ केटल ए चारटा प्लूरल ऑलवेज प्लूरल ए लॉट ऑफ केटल देखो एबे को आसीगला केटल ऑलवेज प्लूरल केटल संगरे कौन आसीबो प्लूरल वर्ब आसीबो वेयर ए लॉट ऑफ किछि फरक पड़िबनी केटल ऊपर फरक पकई परिबनी ए लॉट बहुत केटल जोउटी देखिबो प्लूरल वर्ब यूज करिवो द यूथ डैश नॉट सो सिंसियर माने युवक गोष्ठी कोन सिंसियर नहंती यूथ आर हबो
ମାନେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଯେତେକ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିନସିୟର ନୁହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ ତ, ୟୁଥ ଏଠି ସମଗ୍ର ଦୁନିଆର ୟୁଥ କୁ ବୁଝଉଛି, ଯୁବକଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେମ ଟାଇପ ର ଦେଇଛି, ଦ ୟୁଥ ମୋର ସିରିୟସ ଦେନ ହିଜ ଅଙ୍କଲ। ଦ ୟୁଥ ୱାଜ ଅର ୱେୟାର ହବ, କୋଉଟା ହବ କୁହ? ଦ ୟୁଥ ମାନେ ଯୁବକଟା ତା ଅଙ୍କଲ ଠାରୁ, ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ଯୁବକ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଙ୍କଲ। ଯୁବକ ତାଙ୍କ ଅଙ୍କଲ ଠାରୁ ଅଧିକ ସିରିୟସ ଥିଲେ। ତାମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବା ୟୁଥ ବିଷୟରେ କୁହାହଉଛି, ଜଣିଏ ୟୁଥ ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଅଙ୍କଲ ଠାରୁ ଅଧିକ ସିରିୟସ ଅଟନ୍ତି, ସେଇଟା କୁହାହଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ସିଙ୍ଗୁଲାର ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ୟୁଥ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଖବର ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଇଲ୍ ନ୍ୟୁଜ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଫାଷ୍ଟ। ନ୍ୟୁଜ ହେଲା କଣ? ନ୍ୟୁଜ ହେଲା ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ। ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭାବରେ ଟ୍ରିଟ କରିକି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଦବା। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ମମ୍ସ ଡେଜ୍ ଭେରି ଅନପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ। ମମ୍ସ ହେଲା ଗୋଟେ ରୋଗଟେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ରୋଗ, ତେଣୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ନବ। ଇଜ ଭେରି ଅନପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ମାନେ ମମ୍ସ ବହୁତ କଣ ମାନେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, କଷ୍ଟକର ଅଟେ, କଷ୍ଟଦାୟକ ଅଟେ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଫ ଦ ହାର୍ମଫୁଲ କାଇଣ୍ଡ ଡେସ୍ ଡିଜିଜ କଜ ଅର କଜେସ୍। ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ମୋ ଦେଖିବାରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଠି ଆସିଲା, ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ତମେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପଢିଥିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଉପରେ ଯୋଉ ତମର ଅଛି କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ, ସେଇଟା ତମେ କେହି ବି ଜାଣିନଥିବ ମତେ ଲାଗୁଛି। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଅଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ ମାନେ ହଉଛି କଣ? ବୀଜାଣୁ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ ମାନେ ବୀଜାଣୁ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ବୀଜାଣୁ ଗୁଡିକ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ପ୍ଲୁରାଲ ଟର୍ମ। ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ବୀଜାଣୁ ଗୁଡିକ। ଏଠି ତାହେଲେ ମିନିଂ କଣ ଆସୁଛି ଦେଖ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଫ ଦ ହାର୍ମଫୁଲ କାଇଣ୍ଡ। ହାର୍ମଫୁଲ କାଇଣ୍ଡ ମାନେ କ୍ଷତିକାରୀ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ, ତାମାନେ ଏଟା ସବଜେକ୍ଟ ଆମର କଣ ହେଇଗଲା? ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଗଲା। ଏଣ୍ଟାୟାର ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଗଲା, କାରଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହିଁ ମିନିଂ ପ୍ଲୁରାଲ ରେ ଅଛି। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅର୍ଥ କଣ? ବୀଜାଣୁ ଗୁଡିକ। ବୀଜାଣୁ ଗୁଡିକ କଣ? ଯେହେତୁ ପ୍ଲୁରାଲ ସବଜେକ୍ଟ, ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ ଆମେ ଏଠି ବାଛିବା। କଜ ହଉଛି କଣ? ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ। କଜେସ୍ ଏସ୍ ଲାଗିଛି, ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ହେଇପାରିବନି, କଜ ହବ। Their days is or are a pair of spectacles on that shelf। ସେ ସେଲ୍ଫ ଉପରେ, ଥାକ ଉପରେ ଗୋଟେ ଯୋଡା ସ୍ପେକ୍ଟାକଲ୍ସ ଅଛି। ଦେଖ ସ୍ପେକ୍ଟାକଲ୍ସ ଅଲୱେଜ ପ୍ଲୁରାଲ, କିନ୍ତୁ ଏ ପେୟାର ଲାଗିକି ତାକୁ ସେ ସିଙ୍ଗୁଲାର କରିଦେଲା। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ଟରୀ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଦେୟାର, ତେଣୁ ଦେୟାର ତ ଡିସାଇଡ କରିବନି କିଏ ଭର୍ବ ଆସିବ। ଏଠି ଆଗରେ ଯେ ନାଉନ ଅଛି, ରିଏଲ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ସ୍ପେକ୍ଟାକଲ୍ସ, ସେ ଡିସାଇଡ କରିବ। ଏ ପେୟାର ଅଫ ସ୍ପେକ୍ଟାକଲ୍ସ ଯେହେତୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ଇଜ ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଭିଡିଓ ଏଠି ତମର ଶେଷ ହେଇଯାଇଛି। ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିହାତି ସେୟାର କରିବ, ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ। ଆଉ କୋଉ ଟପିକ ଉପରେ ତମର ଭିଡିଓ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ, ତମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।